बिहू डांस नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आपण माने केमती अछनी आशा करी समस्त भले थे मु भी भले अछि आज तुलसी वुमेन्स कॉलेज रो आज एनुअल फंक्शन चलन तो जीवा मोर भी देरी हे गेलानी त ड्रेस पटा दबार अछि तका माने बस कोन मेकअप फेकअप अछि मु आज गाधेनी गाधे पदे कटाकी वुमेन्स कॉलेज घर चलन जीवा तो मु कॉलेज रे आसी पहुंच गली हमर वर्तमान बिहू डांस पिला पूरा रेडी बिहू डांस निश्चिंत भाव आउ किसी पिला पड़े मेकअप फेकअप कौन होती या तो ना कौन कहू ना जन ना कह ये सीता है जी ये मोगरा करेला तमें जान समस्त सुंदर देखा जाए समस्ते बहुत सुंदर देखा जाउछ आउ भल परफॉर्मेंस करो जब कॉलेज रो ना रहइबो कॉलेज रो ना रहिया सके मो ना भी रहइबो मैडम एठी बसते हमरो मैडम नमस्कार हां आउ दे दियो एक्साइटेड अछन पिला माने परफॉर्मेंस करिवे so happy they are our life they have made this we are very proud of ताली ताली मारो I can थैंक यू मैम तो आपण माने पिला माने आशीर्वाद करंतु पिला माने भलो परफॉर्मेंस करंतु जेंति हमरो तुलसी वुमेन्स कॉलेज रे आज एनुअल फंक्शन पिला माने पूरा जेंति जबरदस्त हाडू वाला डांस करंतु हनुमान कोन तू हाथ रे बाइलु अच्छा डन हां कोन हैला तोरो अच्छा नंबर ग्रेट काली डांस आमर चली आ काली डांस आप देखु मु तार ऑडियोटा तो दे पारुनी कारण हूँ कॉपीराइट आसो कॉपीराइट आसिले नुआ चैनल कल प्रोब्लेम हम से ऑडियो दे पारनी काली डांस मुझे स्पीडी बढ़े कर देछि माने वीडियो टी डांस टी स्पीडी कर देछि आठी राक्षस रक्त बीज राक्षस बाहर स्टोरी डांस टे जान के देखु आप मैंने तो ना कौन कौन देखा जाए तो मोर ये सरी जो वीडियो काली पड़ो छुट्टी लगाऊनु लक्ष्मण लगा 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 ये लक्ष्मण आम रीमा रीमा शाढ़ी कई पैला सीता माँ यार अनेल हमारे सीता रावण राम कुआडे जाइछन मु पाउनी राम को तो ना कौन ये बिहू डांस करता तो खाली मतलब आसीनी मेकअप बाबा तो घोषाड़ी गार मको जाई आ गोटे डांस हमर रहिला रामायण श्रीराम लीला सेटा सले सरी जीव सकाळु आसीगणी पिला माने सब मेकअप होचनी सीता माँ रावण लक्ष्मण से बसी कौन काम कर राम बाहर बुली एमती सब रामायण डांस कर रेड चुनी आनी नु रेड चुनी बांधिया कर ने मैंने बिहू डांस आरंभ है कि बिहू डांस मैंने फास्ट टाइम पे मुझे शिखी देखु केमती लगुच कह मतामत रखिए फास्ट टाइम पे शिखी बिहू डांस आमर चली
ଯେହେତୁ ଦେଇ ହେଉନି ଗୀତ ଫୁଲ୍ ମାନେ ବଜେଇ ହେଉନି ଅଡ଼ିଓଟା କପିରାଇଟ୍ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ବଜାଉନି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିନେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାମ ରାବଣ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ସେଲ୍ଫି ନଉଛି ରାମ। ରାମାୟଣ ଗୀତ ହେରିକା ସରିଗଲା। ରାମାୟଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ବି ମୋ କତିକି ଆସିନି। ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଧୁମଧାମ କିନି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ କିଛି ପିଲା ଚଢ଼ିଗଲେ ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ଼ ଜମେଇ ଦେବେ, ପୁରା ନାଚିକି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଟେଇ ଦେବେ। ଆଜି ନାଚି ନାଚିକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ସରିଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି, +2 ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ଷକେ ଥରେ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ସକାଳ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯେମିତି ଆଉ ନାଚି କୁଦି ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଘରକୁ ସବୁ ଯିବେ। ସକାଳୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଲେଣି, ଲଗଭଗ ଏବେ 5ଟା 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର କେମିତି କ'ଣ ଅଡ଼ିଓଟି କଟି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପଛରେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ବର୍ଷା ଏଇ ଝିଅଟି ନାଁ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି, ସେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପା ଉପରେ ଅଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପା ଆଉ ବର୍ଷାର ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଗଲେ, ସେଇ କଥା ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଷା କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆର ଅଡ଼ିଓଟି କୌଣସି କାରଣରୁ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করে। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।